बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज एक अहम इंतहाई सबक आमोज़ उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक मशहूर शख्स जो बिस्तर मर्ग पे था, उसने एक जुमला बोला और कहा कि जब हम ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं तो हमारे जाने का वक्त आ जाता है। हम ज़िंदगी के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर हमें गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, नौकरी मिलती है, ऐशो इशरत मिलता है, फरावानी मिलती है, लेकिन हमारे जाने का वक्त भी करीब आ जाता है। ये तस्वीरें आप देखें हाशिम रज़ा की हैं, जो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे, समाजी कारकुन थे, जिनके लाखों में फॉलोवर थे। ये कहते हैं कि मुझे मैदे की तकलीफ़ हुई, जब टेस्ट कराया तो वो मैदे का कैंसर निकला। तकलीफ़ बढ़ती गई, हालत आप खुद देख लें कि 1.5 साल पहले उनकी हालत कैसे थी, अब हालत कैसी है। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन वो जाते हुए अपने कलम से बिस्तर मर्ग के ऊपर एक तहरीर लिख कर गए हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं, मेरे फॉलोवर जो थे वो लाखों की तादाद में थे और मुझे इस तकलीफ़ के दौरान खून की अशद ज़रूरत पड़ी, तो मैं इस उम्मीद के साथ मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की कि मुझे खून की ज़रूरत है। लेकिन मैं उस वक्त हैरान हुआ, जो मेरे लाखों के फॉलोवर थे वो भाग गए, कोई काम नहीं आया। लेकिन जिनको हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में और सोशल मीडिया की ज़िंदगी में इग्नोर करते हैं, वो वालिदैन, वो भाई, वो बहनें, वो रिश्तेदार, वो हमसाए हमारे काम आए। वो कहते हैं, सबसे पहला सबक जो मुझे मिला है ना, और वो अपने कलम से ये लिख कर हमें पैगाम दे कर गए कि मैं तो चलो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दुनिया में रहने का तरीका बता के जा रहा हूँ। वो सबसे पहला ये कहते हैं, सबक हमें बता के गए हैं कि ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ख़ुद को फ़िरौन न समझें। फ़िरौन ने भी यही सोच रखी थी कि मुझे जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में ही रहना है। वो कहते हैं, ख़ुद को फ़िरौन न बनाएं। दूसरा कहते हैं कि आपके घर वाले ही सबसे ज़्यादा आपका साथ देते हैं और घर वाले ही अहम हैं आपके लिए। ख़ास कर वो लिखते हैं कि आपकी जो माँ है, आपकी जो वालिदा है, ये सबसे अहम है। उनकी खिदमत करें, उनके साथ ताल्लुक़ रखें, उनको इग्नोर ना किया करें, उनके साथ उठा बैठा करें, उनके साथ हंसा करें, मुस्कराया करें, उनके साथ रोज़ व शब के जो मामलात हैं उसमें खुशियाँ शेयर किया करें। तीसरा सबक वो लिखते हैं कि अगर आप बिस्तर पे हिलने के काबिल नहीं हैं और दर्द भी नाकाबिल बर्दाश्त है, तब भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कैसी बात बता के गए मेरे भाई हाशिम रज़ा कि बिस्तर मर्ग पे भी हूँ, तकलीफ़ भी नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो आपने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि आपको अल्लाह ने ही भेजा है और अल्लाह की तरफ ही लौट के हमने जाना है। चौथा सबक ये देकर गए हैं कि हम बहुत महदूद हैं। हम मामलात में वक्त का तयन करते हैं अपने हिसाब से, और अल्लाह अपने हिसाब से मामलात को तय करता है। यानी यूँ समझे कि हम कुछ सोचते हैं लेकिन अल्लाह की सोच कुछ और होती है। पांचवा सबक जो हमें मिला है वो ये है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा ये समझता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई फन्ने खा हूँ, मैं हूँ तो ये दुनिया चल रही है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। बाज़ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो दफ्तर में बैठकर वो तकब्बुर कर रहे होते कि मैं हूँ तो ये दफ्तर चल रहा है, मैं नहीं हूँ तो ये नहीं चल रहा। भाई आप होते कौन हो? वो सबक देकर गए कि आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हूँ या दफन हो गए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया को, आपके फॉलोअर्स को, आपके दोस्तों को, आपके ताल्लुक़दारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बड़ी बड़ी हस्तियाँ चली गई, बादशाह चले गए, प्राइम मिनिस्टर चले गए, सियासतदान चले गए, बड़े बड़े वज़रा चले गए, बादशाह चले गए, कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। छठा सबक वो ये दे कर गए हैं कि वक्त वही है जिसमें आप जी रहे हैं, यानी ज़िंदगी की कदर करें। ये एक एक लम्हा, एक एक वक्त वो आपका कीमती है। वो आप जिस तरह गुजारना तो ज़रूर है आपने, वो आप 2 नंबरी करके गुजारें, वो शराब पी कर गुजारें, वो आप ज़िना करके गुजारें, वो आप चोरी करके गुजारें, वो आप डाका मार के गुजारें, वो आपने ज़रूर गुजारना है। फिर उस गुज़रे हुए वक्त का आपने फल भी लेना है, जो आगे चलकर आपको आखिरत में मिलना है।
آپ اس طرح بھی وقت گزار سکتے ہیں اور اس طرح بھی وقت گزار سکتے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کریں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، آپ جو ہے وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر کے بھی اس کا پھل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت اس طرح بھی گزرنا ہے، وقت اس طرح بھی گزرنا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے یا اللہ کو ناراض کر کے۔ ساتواں سبق وہ یہ دے کر گئے ہیں کہ آپ اپنی مصروف زندگی میں کم از کم اتنا ضرور کریں کہ کوئی رشتہ دار ہو یا ہمسایہ ہو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی ضرور عیادت کریں، اس کے پاس ضرور جایا کریں، اس سے گفتگو ضرور کیا کریں، اس کے ساتھ مسکرایا بھی کریں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا وہاں جانا اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کو جنت عطا فرما دے۔ ہاشم بھی کہتے ہیں کہ میں بیمار جب پڑا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ چیزیں، وہ لوگ جن کو میں اپنی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت دیتا تھا اور جن کو میں سب سے بڑا اہم سمجھتا تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ غیر اہم تھے، غیر ضروری تھے۔ مثال کے طور پر آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر فالوورز ہیں لاکھوں کی تعداد میں، سنیک ایپ کے اوپر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، جس چیز کے اوپر بھی بڑے بڑے آپ کے فالوور ہیں، یہ بتائیں جب آپ بیمار ہوں گے یا وینٹیلیٹر پہ ہوں گے، کیا وہ فالوورز آپ کے قریب آئیں گے؟ کیا وہ آپ کی تیمارداری کرنے آئیں گے؟ کیا وہ آپ کی عیادت کرنے آئیں گے؟ کیا آپ کو اس وقت جب خون کی ضرورت ہوگی کیا وہ خون دیں گے؟ کیا جب آپ کی جان گلے میں لٹکی ہوگی وہ کیا آپ کا ساتھ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ سب غیر ضروری ہے، غیر اہم ہے، جن کو ہم اہم سمجھتے ہیں، جن فالوورز کو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے لیے غیر اہم ہیں، اور جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، بھائیوں کو، بہنوں کو، والدین کو، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور نواں سبق یہ دے کر گئے ہیں، یہ الفاظ ہاشم بھائی کے سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ آپ کو انسان سے حیوان بنا دیتا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے پسندیدہ لیڈروں کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ذاتیات کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا بدترین اس دنیا میں دھوکہ ہے سوشل میڈیا کا۔ یہ سبق دے کر گئے ہیں ہمارے بھائی ہاشم رضا کہ خدا کے لیے اگر سوشل میڈیا کو استعمال بھی کرنا ہے تو کسی طریقے سے استعمال کیجیے۔ اور 10واں سبق جو دے کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو بامقصد بنائیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر غلط کمنٹس کیا ہے، کسی کا گلہ کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ اور آخری لفظ جو تھے ہاشم بھائی کے تحریر کے اندر وہ یہ تھے کہ اس دھوکے میں مت رہیں کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی۔ مت رہنا اس دھوکے میں کہ آپ کے بغیر دنیا نہیں چلے گی، دنیا چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آپ ہیں کون کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر دنیا نہیں چلے گی؟ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے لیڈر آئے چلے گئے، بانیان پاکستان بھی چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، سیاستدان چلے گئے، ان کے بغیر بھی تو ملک چل رہا ہے، ان کے بغیر بھی تو کائنات چل رہی ہے۔ اسی طرح اس دھوکے میں مت رہنا کہ آپ کے بغیر دنیا نہیں چلنے والی، دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ آخر میں ضرور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی ہاشم رضا کے لیے فاتحہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔